चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। नमस्ते। सब लेटेस्ट डाई का फोटो छोड़ा हुआ, किसी को डाई पसंद है तो हम लोग को कॉल करो, हम लोग ज़रूर आप लोग का डाई बना के तैयार कर दूंगा। इसमें जितना भी डाई का सैंपल दिया हुआ है और इससे अधिक है, बहुत सारे डाई है। तो आप लोग का डाई पसंद है तो हम लोग के साथ संपर्क करें। एक से एक डाई बना के हम लोग पार्सल भेजता हूँ। ऑल इंडिया हम लोग डाई पार्सल करता हूँ, डाई बना के भेजता हूँ। तो किसी को भी डाई का ज़रूरत है तो हम लोग का साथ कांटेक्ट करो, हम लोग आपका सहायता कर दूंगा। नमस्कार बंधुरा, যদি আপনারা কেউ ডাই কিনতে চান, ডাইস বা দোকান নতুন সেটআপ বানাতে চান, অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমরা সুন্দর ডাই বানিয়ে আপনার সেটআপ তৈরি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। আর যদি কেউ ডাই কিনতে চান আমার সাথে যোগাযোগ করুন, এক সে এক ডাই পাবেন। সব ডাই এখানে আমরা ভিডিওতে দিই না, অনেক পার্সোনালিটি ডাই থাকে অনেক মানুষের, তাই তো যদি কারো ডাই বানানোর ইচ্ছে হয় আমাদের সাথে সম্পর্ক করবেন। নমস্কার, আমি দেবা। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইবার করো আর সবাইকে শেয়ার করে দাও আর কমেন্ট করো কিছু যদি ভুল টুল হয়। আর কারো যদি কিছু প্রয়োজন থাকে আমার সাথে অবশ্যই কমেন্টে লিখে পাঠাও।